salamat sa lusay sa awit. And wala nila ang tubag no, sa atong kaluwasan. Mula lang sa Jesus Christ. Siya na ang solusyon no. Sa lahat ng mga pagtabog karon nga panahon no. Salamat po kay ipadala sa inyo yung kapagpunan ng mga Jesus Christ. Karon kamot privilege ka nato no maka paginaw siya ng tulong sa iyang alagad niya gamit no sa pag share sa gospel sa itong mga kiksunan sa mga M's and salamat sa inyong ni Karugat na magkapaminaw na sa update ko sa MFM and sa ministry o ako yan sa 9 no kay Pastor Earl Magdalena. Mic kanibang mic o kato? Okay. Mayong buntag sinyong tanan mga kaigsunan. Salamat Pastor Tato sa pribilehiyo nga makaan ni na po din after I think 5 years. If I remember right, 2021 ko last nakaan ni din and wala pa matayal sa inyong church, wala pa makabalhin diri ang eskwelahan. Okay, so nagadaig to sa Ginoo no. Ako personally very grateful unto the Lord for how He has worked within you and among you and through you sa pag-spread the gospel sa ministries nga gipalambo gyud niya through your instrumentalities o makita man nato nga dili man manigar gawas kung magpiyong-piyong ang mosulod diri di kita sa blessing gyud sa Ginoo. So as your colleague, I am happy and grateful sa pagpagamit niyo sa Ginoo sa ministry. Okay, maghatag ko ministry update sa atong Mindanao Frontier Missions Partnership. And as I have said before, and I will say it again, ang atong Mindanao Frontier Missions Partnership is the third missions organization working alongside our AFBCP or atong National Association. We have been recognized and endorsed by our national. So official ta nga ministry working alongside our national association to work among the 14 Filipino Muslim tribes. And ang atong yung handom nga makahimo ta og ministry in partnership with our local churches or our Bible schools and even our missions organization sa nga mag-reach out gikan sa Cotabato going down to Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. And that kana nga damgo napana sa kamot sa Ginoo. But little by little, naa naman ang iyang mga pagtubag. Dili man matubag sa Ginoo rin, diretso kay ginaandam pa man niya ang atong kaugalingon, atong mga kasimbahanan, bisan atong mga katawhan. Okay, so primero natong ministry mga kaigsunan, ginitawag nato UPG Ministries, and this is the ministry nato sa mga Muslims. We started in Bukidnon, and we have the Maranao Discipleship Ministry in Valencia, Bukidnon. Before I resigned sa Valencia, nagabaptize ko 7. And since then, sa gibilin na nako ang ministry dito sa nabilin nga pastor, nakabaptize na po sila another 4. O from time to time, naatay yapoy ministeryo sa ila in the training, o ginatrain natong atong mga kaigsunan nga mga Maranao youth or adult how to reach out their own people. O ginaistoryahan gid ato sila that they are the best missionaries to reach out their own people. Na gi-allow lang sa Ginoo nga nahimo tang part sa pag-spearhead niini. But they are one. Kinitanan sila dito ni Sabalay, gina-training nato
twice a month. Pero just lately, kung kanang busy kay ko, dili kay ko maka once a month, twice a month maka-meeting sa ila, but at least we will be doing once a month nga training sa ila ha. And then we also, kay tungod dito since 2022 na amang Cusco Tabato naka-base na sa Midsayap, we also connected with other ministries dito. Dili gini ato, kundi nag-connect sila sa ato, kita nag-connect sa ila for some things that they need, and then dito ta mag-come in. So, niining panahuna, nag-feeding ministry ta sa ila, kay gihangyo nila, nga kinahanglan nila og feeding, kay tungod kulang sila niana sa ilang community. And this time, nag-feeding ta sa 150 ka mga bata, og 50 ka mga adults. Og unya, tungod kay bang atong missions organization by faith man, nagalingpod ta sa mga churches nato, kinsa mga sponsor, og niini nga time, ang taga Panabo Faith na naka-sponsor niini niyatong last year. So, mga laymen, mga Baptist men nato sa Panabo Faith, nag-agto sila dito og nag-appeal sila sa atong fellowship dito sa Cotabato, Maguindanao, and then pagkaugma, naghimo sa feeding ministry. Aside sa atong UPGs, napunta evangelism and church planting sa non-Muslim context, o ang atong nahimo dito mga kaigsunan, ang atong Sadaan Midsayap, Cotabato, o ang nagtudlo sa mga kabataan at that time, kaya po nagwali man, si Belen. Medyo kapoy sa iyang apart, kaya from Monday to Friday, agatudlo siya, work siya as principal sa Bukidnon Faith, and Saturday, muapa siya sa kuha dito sa Midsayap, o magtudlo siya sa mga bata on Sundays and Saturday afternoon. And then pagka Sunday, maluoy po ko sa akong wife nga siya rin mo uli, sa Sunday afternoon mo balik ko Valencia, and then Wednesday morning mo balik na pugkog Midsayap to do the ministry. And then naka-open ta digtog bagong church planting or Bible study outreach sa Katalikanan, Alyusan, Cotabato. 10 kilometers away sa atong naimutangan. O this is in partnership sa bago lang nato nga ministry sa Parang, Maguindanao. Nakaimamat sila dito o kanang nagdawat sa Ginoo bago yun. Nga sa nasabtan niya, there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ningon siya, Pastor, gignan niya atong missionary sa Parang Maguindanao. Pastor, kung ako mga parente dito, akong igsoon, mga pagumanggod o mga in-laws, paimperno to sila, kundi masangyawan. Atong sangyawan, Pastor. So, naghangyo sila sa amo atong last year, August, ugon niya, di man yun magka-chive ang among schedule, August, September, October, pero pagka-December na ako kung whether you like it or not, magto na kita dito. Kay the longer we delay this process, malatan minunta, mawala ang atong gana. So, December, nag-start na dito pag-open og Bible Center. Ug niya, up to this day, naagya po nagpadayon. So, nanay 5 mga adults nga nagdawat sa Ginoo o ang mga bata, tanan mga bata, udawat muna sila, no? Kaya ang mentality sa mga bata, kung di na mo dawat, di tapay snakon. Nga na, no? Kaya dala man tagi snack. So, lang, ilang mentality na, kung di na mo dawat, basing di tapay snakon, dawat sila tanan. But hopefully, makasabot rin sila ang ilang pagdawat, dili yung dawat-dawat lang, kundi by heart. And then, as much as possible, mga kaigsunan, it is our desire nga ang atong mga church planting endeavors ito, mapalitan natong lote, matukuran natong simbahan, functional nga simbahan, and then aya din ta mo agto sa unahan. So, natay property development on our program, wala na siya budget, but we are praying unto the Lord, kay tungod tuo ta, if it is our need, ihatag na sa Ginoo. So, at present, na iduwa ka simultaneous nga atong gihimo nga property development. Ang una, ang Kabakan Church. As far as I have remembered, nakahatag ang kining Panabo Church pagpalit og yuta
dito sa Kabakan Church, 598 square meters, ato nang napalit. O gunya, na-develop na to since nag-start na itong pandemic 2020. After pandemic 2022, naka-start na dito, tambak kay basakan man siya, tambak una phase 1 and then phase 2 na na coral and then phase 3 mao na ning phase 3. Kabakan Church Building Project April 2025 and then karon lang tuiga starting ni adtong February 9 up to April 9, 2 months na itong trabaho na kaluoy sa Ginoo, nakapaingani ng itsura sa atong simbahan dito. Kabakan Baptist Mission. So, purma-purma na siya gamay, pero wala pagyapon siya mahuman. Ang iyang sulod, morning phase 5, pray ta sa Ginoo nga by starting today up to December, maka-raise tag fund, mga 200,000 for the ceiling. No, ang ceiling nato kay init gyud kay dito kung simba sila dito, gipasayo-sayo na ako, no. Sayo-sayo mo magsimba kay mo bumuwas ang ceiling, ang atong mura gyud siya pugon. We are praying nga ang Ginoo magpakamayo magpanalangin. And sa sadaan mga kaigsuonan dito sa atong property, nagatukod man tawag sa ikaduwa nga building o sa atong ministry need and ministry vision. Ang isa nato ka ministry vision mga kaigsuonan, in order for us to really make a movement of reaching our Filipino Muslim community within the reach of every individual churches among our churches sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kami sa Mindanao Frontier Missions Partnership, nagtuugid me that we don't have the monopoly of reaching our Filipino Muslims. We don't have the monopoly of it. Every church who has the Muslim community within sa ilang reach, they are responsible of it. So, meaning to say, muna akong gisulti, kung naamang galing within your reach, 5 kilometers radius sa inyong simbahan, nga naay Muslim, inyo ng responsibilidad. And it is for us to encourage you and to give you input, skills, or materials in order to start the ministry of reaching our own Muslim community. Kaya di man na mo na pwede kupuntanan. Luzon, Visayas, Mindanao mo na kukupon. Pilar man may kabuok. Di na. Ang amo, mag-train me. So, tungkol niya na, naghimo tag og mga guest rooms in preparation sa ginatawag nato national training nga atong i-host. Okay? So, naghimo ta og mga guest rooms dito. O, kang ato na yung nag-start naman ta last year, national level nga training. Karon nga tuig, natong April, naghimo na punta. O, per invitation lang na inon mga kaigsunan, wala po na nato gibutang sa Facebook, sa social media. Ang atong mga training sa UPGs, wala na sa social media. And in fact, kung inyong mabantayan mga kaigsunan, sa una, once a week ko ga input. Karon once a month na. And later on, ang akong account wala na i-usbon ko na kay tungod sa pag-expand nato sa ministry. We are going to some of the closed doors, no? Diya ang direction nato. So, i-out ko na ang akong old nga account and then tanan nga mga ministry partners dito na sa MFM nga account. And wala na, di na to makita, no? And ako nang istorya sa inyo unsa ang atong ginatanaw sa unahan. Okay, so sa ako nang gikaingon, kana siya atong gidevelop nga atong guest rooms o mga nagyapon atong projects karon, tulong kabuk ng guest rooms niya na mga kigsunan. Naisala and lounge area with AC. Kay tungod ang atong ministry partners natay duha ka mga international ministry partners, ang isa nakabase sa Alaska, ang isa nakabase sa New York. Og sila nag-raise po good funds para pagpatukod niya na and then ingon sila magadto man media pastor kun niya gikan ba Miss Bugnaw. Nya pwede ba mag-donate mig aircon? So nag-donate sila aircon pati sala gipa aircon nila. Wala pa mahuman ang building pero
naka-training naman sila since last year. Gibutangan man nila aircon, di among gibutang. Naghatag man sila kwarto, so among gibutang. So ang sala dito, mura siya og hotel bagamay. And then, aircon po siya. And ang guest room number 1, diri mi katulog kani adto, gibutang namo nga gihimo namo gyapong guest room. Wa pagyapon siya mo man, pero nanay aircon. Bahala wa mo man basta kay na aircon ba? Naka-tiles na pod, wa poy pintal. Ang bed na nakapalit na tagpo mo niya na. Ang guest room number 2 and number 3 mao niya yang dagway. Marang-arang na siya gamay, pero wala pa gyapon mo man kay ang kanang gikurtinahan diya mga kagisunan screen ra gid na, wala na siya bintana o screen. You know, nang atong safe man ang atong lugar dito, pero na siya kaugalingon nga bathroom and CR, naka-aircon na po siya. Okay? So, ang atong target manggod mga kagisunan all over the Philippines, ang atong Bible school directors, ang atong missions organization, missions teachers, ato silang imbitaron dito, all expenses paid, ang ilang pagkaon is also paid, and ang ilang lang yun, nga naa sila willingness to go. Kay among nakita mga kaigsunan with the 32 Bible schools that we have all over the Philippines, that is the best avenue in which naay kanang gitawag nato movement, ministry movement all over the Philippines to reach out our own Muslim community all over sa atong mga churches. Kay tungod, 90% of our workers comes from our Bible schools. So ang atong ministry partners din mga kaigsunan gahatag niya na og aid in order for us to get the people nga atong tuduan. Kay sa past 15 years mga igsoon, nagatudlo naman ko diri sa Davao Bible School, nagtudlo na ko sa Iloilo, tudlo na sa Buntok, nagtudlo na ko sa Negros, duwa na to ka Bible School sa Negros, nagtudlo na. Ang akog yung maparahan gid permanente kay dili maptuloy ang program kay ngano ang mga Bible schools presidents wala man kaadto sa area. Wa man sila di nila ma-drawing. So nag-istorya may mga board ato silang agtuon dito. O ato silang ipaagto sa area, ipaagto gyud sila sa atong ministry ug ipakita gyud nga dili man mamatay kung mag-engage sa Muslim ministry. Dili mamatay. Mas mamatay kapag kung magpasikat ka sa motor, no? O magpasirit og motor ang mga youth pastor babang bangking diya sa Marilog area, mamatay gyud kani ang bangking. Mas dagan pa kaya mga young people nato or mga pastor nga nangamatay sa motor kaysa gipusil sa Muslim. So mao na nga atong target. Sa pagkakaroon, nanatay nag-expand na tas Palawan with the Mulbog Muslims and the Tausug and the Sama people. Nagpartner ta dito sa kining missions organization sa Palawan under Pastor June Namok. O gikan lang mi 2 weeks ago, gikan mi dito, nag-training mi o nag-mission conference ug niya gi-send off po nato ang isa ka missionary with the blood Tausug, Mulbog, and Palawinyo, and Sama. So wala pa sila nag-training, nag-agto na sila sa mga isla, nga bisan ang RC, wala kasulod. Islam lang nakasulod. Accepted sila nga mosulod dito sa mga isla, tungod kay naa sila blood nga Muslim. O sa gitagaan nato sila og training material, undergo training, ningon sila, nga ni, Pastor, mas accepted mi nila karon, mas welcome mi pati imam welcome sa amuha sa pagtudlo. So mao nang atong ministry. And in fact ang atong national training will be next year dito sa Palawan in order for us to gain more footing sa Palawan South and then Palawan North. Ang Palawan South dito sa Puerto Princesa mag-training and then Palawan North will be in Il Nido. Okay, so ang pastor dito sa El Nido mga kaigsunan, dasig po dyan, kaya dagan mga maranaw dito nga gatudlo. Even mga Muslim nga gikan sa England, Australia, US, nga mga puti, gud ba puti, iyang ginasangyawan na niya.
And then they were amazed. Kini mga Muslim nga kining ang puti, kining Pilipino nga Baptist na kay balo. O iyang na. Isa po ka blessing din mga kaigsunan sa ato, kay isa ka problema nato dito sa mga fellowship nato o mga ministries, wala may sakyanan. Last year, nagpaadto na ako dito sa Faith, na nahaman to ilang gilubog nga ilang L3 na ko nga pastor, Andy, paliton ko na inyong inyong L3, kaya wala may gamit. Bayaran ako piso ang adlaw. Kung di mo mubugsugot ana, ihatag na lang. Ingon din siya, murag piso ang adlaw, pastor. Ihatag na lang na mo. Ilang ihatag. Baliton na ko piso na adlaw. Wa silang musugot. Gihatag na nila. So, gihatag nila, among anhin nila, among recondition, o karon ginagamit na nato sa atong centers, ginagamit na sa mga workers, kung mag-adto sila sa Bukidnon, o asa sila mag-adto. So, na-recondition na siya. Ang gagamit na dito ang kaigsunan si Pastor Danny Rodriguez. Okay? So, courtesy of Faith Fundamental Baptist Church, Panabo City, Davao del Norte. Amo lang gi-recondition o gunya ihatag nila kanamo. So, lipay na kayo kay kada adlaw ginagamit man sa ministry of Bible study o sa outreach o gunya mga conferences, di na sila musakay. Okay, so before going to that prayer request, number 1, ang prayer request nato nga ato yung ampuan ninyo mga kaigsunan kay naghimo man ta digtog organization, Maguindanao Cotabato organization nga ginatawag nato Maguindanao Cotabato Fellowship of Fundamental Baptist Churches under ni sa Zone 8 sa South Gospel din sa Bukidnon. Okay, kay ato nang gihimo mga kaigsunan para ma-solidify that ministry really is of the fundamental Bap. Kay dili pwedeng bisan asa lang ta ba kung asa makapabor moadto din ta dito mambag-ambag dili ta pwede na. It is the ministry of fundamental Bap. So ang member sa Maguindanao Cotabato Fellowship of Fundamental Baptist Churches is Daan Fundamental Baptist Missions, which we founded together with my wife and 2 of the other missionaries. And then Parang Maguindanao, Pastor Jerwin Pitogo, and yung misis. And then Kabakan Fundamental Baptist Mission, and Matalam Fundamental Baptist Mission. So, under na siya sa AFBCP karon. O gunya, another thing gusto na ako ipapray, kay tungod, on that May, ako og si Belen nga moadto sa US. Ang akong mama, nag-file sa petition for citizenship niya to 2004, 2009 approved, and then last year, nag-communicate na ang US Naturalization Service that we need to prepare our papers and we need to go. Kaniyan to di ko ganahan. Di ko magto ganahan US kay number 1, di man kay ko kabalo mo English. Di kay ko kabalo mo English. Ako ra gyud misis ang English teacher na ako wala gyud. Di kay ko kabalo. But then, just lately, because of the great need of the ministry, ningon ko, sige, we need to go. Now, ang among tuyo dito, mao ni, number 1, para di pud malain akong igsuon, akong inahan, nga mo'y gagasto sa tanan, kay sa among pamilya, ako rin nabilin sa Pilipinas. Kaya gusto nila nga, agto nagig ko, dito nagid me. Ako, kay balon mo sa composition, dili gid ko mo puyo dias Pilipinas, di ka US, di ko mag-citizen. But we will be getting that green card, and then kung bato mi dito, I will be linking with our missions organization, and then kining missions organization ko ila kong i-hire and then ibalik sa Pilipinas as their own missionaries. And initially gitubag na sa Ginoo through one of our international ministries. Ang founding chairman, nag-istorya sa sakon niadtong April, ningon sa Pastor Earl, if you wanted to join us, we can do so. Pero tagaan ka og another ministry, tagaan ka og another work.
In charge ka man sa atong missions organization sa Pilipinas, pero tagaan kag another work kung musugot ka, kay mo ihatag na ako sa imo ang Indonesia, Malaysia, and Thailand. You will be the coordinator of our ministry. Okay, sige, wala problema. So I need you to go sa, if possible, you need to go sa America on August. Kay sumunod sa September, we will be having the international conference and then you will be facing the board. Ang gingnan ko saya, pray lang ta. Okay, mag-pray lang ta. Pero ang tubag sa Ginoo mga kigunan, murag dili pa mi kalakaw sa September. So okay lang, walay problema. And ang atong katuyuan niya na mga kigsunan, kung kining atong ministry partner, iyat ang ibutang sa mga churches nga nagi kasing-kasing sa missions. And kung magbalik mi din Lord willing, ma-expand ang atong ministry. On deck karon ang atong pag church planting sa Hulo-Sulo and Libungan, Cotabato. Ang ato lang challenge yan na, number 1, worker. Ang secondly, ang atong work fund. Pero worker, yun ang among number 1 yung ginapangitan niya na. And if the Lord will give us the opportunity, then magbalik mi diri as missionary sa atong ministry partner, then we can have that push through na nato because I will be pushing that nga mag-expand kita paagtod kita Sulo and then Tawi-Tawi and then ihatag man sa ako ang Malaysia and Indonesia and Thailand. So dali na ko mag-jump. So man ang atong ministry mga kaigsunan. The Lord has been so good in spite of ang atong organization na mangyay ginatawag nato humps and bumps, na mangyay ups, ifs and buts. But the good thing is we are progressing unto maturity and unto victory as the Lord has given us. We are true to our vision that we are intact and doing ministry for the Lord Jesus Christ and for our mother organization, the AFBCP. Okay, so thank you so much for your partnering with us. Truly, the chairman of Mindanao Frontier Missions Partnership and the missionary at large, we are blessed by your prayers and your partnership. Thank you so much, Panabo Fundamental Baptist Church. Dagan gyud kayong salamat. Mag-pray ta para sa atong mensahe. Father, thank you so much for your goodness. Nganing panahon Ginoo, makatuon kami sa imong pulong. Naghangi umi nga ikaw mag-bless sa among panahon karon. This is our prayer in Jesus Christ's name. Amen. Muinom sa ako mga isona, misyo sa ako kaya ron makapuhilo tag istorya karon. Sugod nga ako nag-missionary mga kaigsunan, ang mga invitation sa kuha, puro mga missions. So, nag-istorya mi sa akong misis, Belen, naguma, wala ka na sila napulan nga kada mag-adto ko sa ilang lugar, sa ilang mga churches, missions na mga akong ginawali. Wala ka na sila mapulan. Ngayon siya akong misis nga, basin, napulan na po na sila. Okay, so na ko nga, sige, magkuha na lang ta, maghatad ko mensahe nga murag dili related sa missions, but related sa Christian life. Okay? And I think, and I have prayed, nga Ginoo magpakamayong, gamiton niya ning mensahe nato karon nga maghatag sa ato og pagtudlo, encouragement, and even siguro pagbadlong, or whatever the Lord has in store for every individual and as a church as a whole para kanatong tanan ining butaga. And in the interest of time, ako na lang ning basahon kay tungod so para pa sa gi-announce si Pastor
tato nga moadto ta sa outreach, no? Kumanani. Okay. Ingon pa sa Colossians chapters 2, 6, and 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, nining nga verse mga kaigsunan nga atong imuon karon springboard sa atong mensahe, makita nato diri ang desire sa Ginoo. Ang desire sa Ginoo nga kita nato nining nga verses are twofold. First, that we should be rooted and built up in Christ. We should be founded in the Lord Jesus Christ. Kinahanglan ang atong pagtuo dinagin kay Ginoong Jesucristo and not be swayed by any doctrine that the world will invent. And number two, mga kaigsunan, that we should be established in the faith. The fundamentals of faith which our forefathers have stood for. Now, here is the scenario of our world. Ang senaryo sa atong kalibutan, mga kaigsunan. Dagan ang mga bag-o nga mga pagtulunan nga pipila sa atong mga kauban. Pipila sa atong mga kauban sa fundamental bap has been swayed. Ug isa na sa problema dito sa Bukidnon. And before I resigned as the senior pastor sa church, I stood on it nga that is a false doctrine. And of course, katong mga proponent ni nga mga nga doktrina nasuko. Perting sukuhan nila may gisuon, bilang pantay na Pastor Magdali, kita ko na ako nang sumbago na yun para mahuyos. Dako na magkaitiyan. Wala lang ko. And I'm talking about the doctrine, mga kaigsunan, kining ginatawag na to Operian doctrine. Unsa man yung Operian doctrine? Niabot naman sa inyo? Pastor Tato, have you heard about this? Operian doctrine. This is the doctrine, mga kaigsunan, that Philippines is the biblical upper. And Filipinos are the lost tribe of Israel. Muna ilang pagtudlo. Lost tribe of Israel. O kunya, ningon sila nga ang Garden of Eden is gitago sa Ginoo between Palawan and Zamboangasis. Naas ilalo mo kuno ang Garden of Eden. Because according to research, mao na pinakadaghan og mga living organisms. Majority of the species of fish na adina, majority of the aquatic plants are there. Therefore, ningon sila, mauna ang Garden of Eden. Okay. Next, nagingon sila nga the fruit of the knowledge of good and evil, lansunes. Dito sa kamigin. Lansunes. Okay, sumala ko sa Bible, it is good to see and pleasing to the eyes. Kunya, mayroon sila, what is more pleasing to the eyes than the golden lansunes when it is ripe? Diba? Mga nailang ingon. O naingon sila nga ang Queen of Sheba, Cebuana, kay ang Sheba is Cebu. Mayo po, Cebu, Sheba, murag dul-dul, no? O naingon sila nga ang gitukod ni Noah. Dapat ang ark, Noah ba to? Dili, Moses o Noah. Si Noah nagtukod sa ark sa Mount Arayat diri sa Luzon. Yeah, kuno niya gitukod ang iyang arka. O unya unsa tinanggingon ang Mount Apo, ila tong dimension nga Mount Apo mao na. Kalimot ko sa Mount Apo. Ningon sila nga ang Peleg, biblical Peleg, mao kuno na ang Mount Pulag sa Kabayan, Benguet. Uy. Dili man mao. And they have that in YouTube. 16 videos of 45 minutes is. O ilag yun ang gikunan.
Isa-isa, mauna, according to science, according to Bible, according to, grabe nga pagtahi-tahi. O taga-bukid nun, mga kikon-tagan biyana. And even sa Luzon, pag agto na mo sa Luzon, sa Cotabato, naagya ko na siya. I don't know this sa Davao. And most of the proponent niya na mga kigsunan came from Southern Baptist denomination. And they creep in sa ato po fundamental ko, napakgang siya karon. I don't know kung second wave sila, maabot diri sa inyo, but I tell you, that is cultic, that is not what the Bible says. Kitungod ang Peleg to amanas Israel, ang mga biblical places na amana dito, nasa Arabia, nasa Ethiopia, nasa Africa, o nasa Israel mismo. Dili na nimo kinahanglan dili na nimo kinahanglan nga pangitaon pa Garden of Eden, because the Word of God says that God had sealed that ug iyang gitago. Kinsa bagoy makakita kung itago sa Ginoo? Nga ilang gingon na kuno sa deep sa sea sa Zamboanga. So nasway sila, and many more mga doctrines, mga kigsunan nga makita nato nga sway of doctrines ba. Nga dili nato ang i-entertain. We need to be strong, rooted, and built up in Christ and established in our faith. Amen? So the greatest question now nga naa sa ato mga kigsunan is this: what shall we do in order to be rooted and built up in the faith? Kung sa may angay na ko imon. And there are a lot of things that we need to do in our Christian life in order to be built up in our faith. But because of the lack of time, maghatag lang tag tulo. No? Tulo lang. Okay, Baptist man ta. Tulo lang akong ihatag ang mga primary things that we need to do in order for us to grow in our faith. Amen? Tulo lang. First and foremost, mga kaigsunan, we need to desire to grow. 1 Peter chapter 2, verse 2, na yun, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. First and foremost, mga kaigsunan, kinahanglan, kita mismo naagyo'y handong nga kita mo tubo. Natay handong nga magtuon sa puglong sa Ginoo. And all throughout the scriptures, mga kaigsunan, makita nato ang pipila ka mga verses gikan sa Old Testament up to the New Testament that will give us the idea that we have the responsibility, that we need to grow in our faith in a personal manner. Our growth does not depend on how in our worship during the worship service. Our growth depends on how deep our desire personally of the things of God. Meaning to say, it is between you and God ang imong spiritual growth and nobody else. Walay lain pang responsable niya ng mga kaigsunan, kundili kita mismo. Kung wa ka nag-grow, it is you that is to be blamed. Di ni mo i-blame yung pastor, di ni mo i-blame yung Sunday school teacher, di ni mo pwede i-blame yung mga asawa. It is you kung wa ka nagtugo. Another verse that will give us this idea. Psalms 37 verse 4. Nangingon siya, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Take a look mga kaigsunan sa word nga delight. The word delight there means a high degree of extreme pleasure, satisfaction, and joy. So, superlative iyang gibalik-balik. It is high degree of extreme pleasure, satisfaction, and joy. That is the word delight. Ang delight, mga kaigsunan, mura ba ka ng bata? Kung sa ato pa na Pilipino, mura ba ka ng bata? Na naa siya'y
na siya handom nga magkaon og ice cream. Walay Pilipino nga bata mga igsoon nga dili ganahan og ice cream. Mao ganang gingon ang Magnolia frozen delights. Ganahan gyud kay tag ice cream. Kung di ka afford og Magnolia, kini nga ice cream ang kana nga ice cream kanang gitawag nato dirty ice cream. Ug amo nang ginahimo dito sa Cotabato mga kaigsunan, feeding ministry or church anniversary or children's outreach, mga bata, pagkaunog bihon, pagkaunog sandwich. Na yung mga mama, may igna na mo, mga mama, papa, kaon mo. Mingon sila, kailang pastor, okay na na. Pag-abot sa ice cream. Tingnan mo, linya mga bata. Wa pa nakalinya mga bata, may ng tiguang, pastor, pwede mo linya diya, pastor? Dagko na. Ang uban kanina, anay, diabetes. Taas ng sugar. Pero gahangyaw pa sila, nga pwede man mo linya. O niya, ang irony pagid mga kaigsunan mo ni. Ang mga bata, kung ang ginadala. Ang mga dagko, baso. Dagko kay nga baso. Because para sa ato, ang ice cream is something to crave for. Something that we love. Something that may muntag ato ng pagkikawayan kung ato yung gusto nga kwaon. That is the word delight. That is the word desire. That is the word nga angay nato ibutang sa atong kasing-kasing when we talk about reading our Bibles, when we talk about going to church, when we talk about spiritual things nga malipay ta. 122 verse 1, the Word of God says, a song of the grace of David, I was glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. When you have that gladness, mga kaigsunan, nga mag-agto sa balay sa Ginoo, it doesn't matter if our church is in it. It doesn't matter if our church is wa mahuman. It doesn't matter if napay atong igsoon din na nga di panagad nato. It doesn't matter kung atong pastor o ang atong pastor dili kay balo mo in English. It doesn't matter kung naay choir nga mayabag. Because it is in your heart that you are going there to face God Himself. You are going to the church in order to face God, to let God talk to you in a personal way. Ito ba kay problema kung nanimaw pa nag-ilot yung tapag? Yan ang sulti ko niya na. In our seminars, international seminars, nakuyog mi sa mga itom. Our brothers from Africa. Nakuyog mi sa mga, we rub shoulders sa atong mga brothers in India, from India. And you know what? Mga bawo, gina sila ilok, mga iso. Ginoon lang. In 2009, we have this international conference sa Thailand. Itapad mi, kay bawal man nga magtapok Pilipino, Indian, magbawal. Sige, tapok mi. Alwa mi kitapok. Ibutang mi on a first day, a 3-day seminar, conference, first day. Akong tapad, mga Africans. Langtog yun mga igsoon. Tinood lang. Natay, taga Ethiopia dito. Madagascar na, mga itom. Pwerte yun ka itom. Ang atong itom diri gitapad na himong puti god. Oh, naway pastor nga grabe ka itom. Pero gitapad siya atong itom dito na puti. O gamong gingon, gikomedyahan ako nga na puti naman lang si brother eh. Nangatawa sila. But anyway, tapad mi ato. Bahog gid mga igsoon. Buntag, nagtapad pa may pagkahapon, milakaw ko yun, ako bahala na ipauli ko na mo tapad nila, kay baho yun. The following day, itapad na pugpog, Indian.
Ano na, pagtapan na ko sa Indian, mga kaigsunan, wa ko ka agwanta, wa ko ka lahutay o isa ka oras. 15 minutes, parang di naging ko kanaan, parang suffocate na gano'n. At the 30 minutes nga pag sa service, milakaw ko, may kong CR, una akong pabalik sa kong table, dito na ko sa likod. Di magwanta, mga igsoon, katong Indian. Kaya nga naman, bahog yun. Bahog yun. Di magwanta. And in 2019, didala ko sa atong ministry partner dito sa Nepal for two weeks. Guest lecturer ko dito sa Nepal. Nepal is part sa una sa India. So mga murag mauray ilang batasan. Ang ilang pagkaon kining dal, gitawag nilang soup. Ingani ang pagluto nila. 1 kilo chicken, 1 kilo sibuyas, 1 kilo kamatis, and napay dagan kay herbs. Sibuyas, kamatis, that is a combination to make your body odor great. So, inom kaon, buntag og hapon, kaon og dal. On the third day, sa dito ko sa hotel, nag-ana-ana ko dito, baho na magkikayo, sa maniya. Ako naman isa. Ilaga. Gipagita na ako, Izon. Gipagita na ako dito. Lalo na may ilaga ito, namatay. Wala agad. And later on, mga 15 minutes siguro, sa nag-anak ko, ako naman itong ilok naman ito na ako, mga Izon. Ako naman ito. Because of the diet niya kanina sa sibuyas, 1 kilo good sibuyas, ibutang nimo. O kamatis, manimaho ka maigsoon. Wa mi kagwanta. So pusa nagaingon ko niya na, no matter baho may magtapad, you don't stop going to church kay baho imong tapad. No! Because it is not actually imong tapad, imong ginaadto. It is actually God Himself. If we concentrate on serving the Lord, all of our environment doesn't matter. What matters is that we can commune unto God, the one who loves us, the one who cares for us, the one who will take us into refuge sa iyang hollow of His hand. Amen? So we have to have that desire. Furthermore, mga kiksunan, mauni. If you wanted to grow rooted and be grounded in faith, we need to have that burning desire for the things of God. The desire to study the Bible, the desire to learn the sermons, the desire to have a deep fellowship with the brethren, the desire to serve the Lord we love. Second, we need to have to obey what the Scripture says. Biblical truths and principles are not designed to stay on our heads, but it is designed to flow from our heads to every faculty of our bodies. The eyes, the ears, and the hand, the feet, they should be in tune with every biblical mandate. According to Joshua chapter 1 verse 8, ang pulong sa Ginoo nagkanayon. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So once again, mga kaigsunan, ang center point meaning Joshua chapter 1 verse 8 is the word to do. Paghimo ni Ana. This book of the law shall not depart out of their mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest to do. Ingon gani si James, be doers of the word and not hearers only. For if you are not doers of the word, you are just a person facing his face in the morning sa glass, and then dili gahimo kung sa iyang dapat i-adjust niya na, and thus deceiving his own selves. Now we have this beloved hymn, Trust and Obey. This is one of our favorite hymn. Ang iyang first stanza nag-ingon, when we walk with the Lord in the light of His Word,
what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, with all who will trust and obey. The chorus says, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. You know what? If truth be said, there are a lot of people who are knowledgeable in biblical doctrines and no one says. But they are not happy. And the reason that they are not happy, my dearly beloved brethren, is this. They have not obeyed the word of God. I have seen that. Luzon, Visayas, and Mindanao. People who are so long sa nagpapangalagad sa Ginoo, but every time that you will listen unto them, reklamo diri, reklamo dito, reklamo diri, reklamo dito, bitterness and kapait mugawa sa ilang mga baba. They have that knowledge, but they have not obeyed the word of the Lord. And if you truth be said, mga kaigsunan, if truth be said, many of our problems, pains, and troubles are consequences of our disobedience to our God. Ang ato mga problema, karon mga consequences naman sa disobedience sa Ginoo. Take for example, okay? I'm talking now sa mga estudyante, bago naman nagklase, di ba? Mga estudyante, ingon sa mama, dahil dong mag-study aron makapasar ka. Anong mabagsak man? Kaya lang, nagsigig lahat, nagsigig cellphone, nagsigig chat-chat, hantod gabi eh. Huwag mo na problema sa mga mama, mga papa. No matter unsa ka nga place, imong place sa socio-economic spectrum of our society, mo na problema nila. Gayon tong mama dito sa church planting na mo sa daan niya, kini ako nga mga anak pastor, pertigeo, dapat lungon, ako nang ginembargo ng ilang mga cellphone, o gunya pagkauman, ilang niya pong kawaton, magtalikod lang kagamay, wa na. Ilan ang kawaton, unya, maghabol dito, mag-text-text man manigyapon, unsa pa na ilang pantanahon dira. Problema. Karon, tungod ana mga cellphone nga unregulated mga kaigsunan, even marriage is being attacked by Satan. Asa magsulod, di na sa cellphone. Magminyo ka, sa magminyo, dili lang ingon ta sa una, believer, aron sa inyong panaguban. Pero karon magsulod na, di ba? Nanay mag-good night, being dako. Nga minyo ka. Mag-good night ka pa sa lahi. Sa morning, wag galing ka good morning sa imong misis o sa imong mister. Nag-good morning ka na sa lahi. Di man kayo na makita. Labi na, ang imong cellphone, imbis nga nagkuhan mo, nagpariya mo og parehos mo og paglock unsa tawag na pin unsa pagkadya sa imong bana sa imong ilisdan. No, di na siya katanaw. That is a red mark. But you know what, my dearly beloved brethren, obedience to God produces joy in spite of the dark clouds that beset us. Obedience to God encourages joyful living amidst the intensity of our economic slump. It pays to obey the Lord. Amen? So, atong tanahon mga igsoon, nga ang Ginoo dili lang katanaw unsa atong head knowledge, pero katanaw siya nga kita mag-obey nga to kaniya. And let us go to the third and the last point. Glorifying God in spite of pains. Okay? In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, the word of the Lord says, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Many times when we are comforted, when we are comfortable, when we are at ease,
Dali na kayo sa ato may praise the Lord, praise the Lord. Pero lahi na kung mag-ingon ta mga kaigsunan nga, we are in trouble, we are in pain, we are in trials. But the fact of the matter, mga kaigsunan, trials is one of the vehicle that God uses in order to make us grow. O wala pa isa ka Kristohano o isa ka believer nga wala siya miagig trials in order for him to grow. The more God uses you, the more trials He will let you experience. Now, take a look on this. Pain, accidents, mishap, miscalculations, failures are the lamas sa kinabuhi that makes life more palatable and tasty. We are what we are today because of these unpleasant experiences of life. Di ba? Unsa ta karon mga kaigsunan, tungod ka na sa mga trials and tribulations sa tuwa. Let me give you a summary picture of what you are today. If you are full of bitterness and negativity, if you take pains in the negative way, kung natin experience of before pain and failures and trials, o negative yung pag-take niya na, karon, sige gyapong kagreklamo. But on the other hand, however, you are contented and victorious person if you responded in a positive manner on the hard ball that life has thrown on you. Because every one of us will experience that. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Job chapter 14 verse 6. And one example nato mga kaigsunan is David. David is an example of a man who is triumphant amid the troubles of life. The man after God's own heart has been honed in the fiery furnace of pain and trials. Now, ang psalm mga kaigsunan, makita nato that this is a victorious psalm of worship. But there are 6 mikdams of David there. And mikdams are songs of agony and trust. Nga gi-address si David ngadto sa Ginoo, and one of this mikdam is Psalms 57. And let us consider unsa ang giagian ni David nining Psalms 57. First, iyang acknowledge nga naagi troubles. Second, he used it to seek God's mercy. And third, he glorified God amidst the pain and trials. Let us take a look on sa verses. Nagingan siya sa Psalm 57 verse 1. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me. For my soul trusted in thee, yea, in the shadow of thy wings, will I make my refuge unto these calamities be overpassed. And according to the Bible scholars, ang Psalm 57, iyang gisuwat sa diyang nagtago siya sa cave of Adullam. Kaya nga naman, gusto siya patyon siya ni King Saul. Kaya nagsilo si King Saul nga mga tao mas popular pa, mas gimahal pa niya si David kaysa iyaha. In spite of King Saul giving his daughter Michal to David as a wife, mo na yung first wife, si Michal, anak ni King Saul. Buti pa sabot, son-in-law siya sa king. Gusto gyapon siyang patyon. Ang senaryo, wala siya'y sala. Ang iya lang sala, tungkol gimahal siya sa tao. Tago siya dito for 8 months sa cave of Adullam. Ang iyang gimension, Lord, be merciful unto me until these calamities, ang word bagid niyang gigamit mga kaigsunan, calamities, plural, multiple. And this is one of the sad realities of life. Kung mag-abot ang mga problema, daghan. Kung nagani isa nga problema, ayaw focus anang isa, kay napanay 2, 3, 4, 5, daghan na. Trouble comes in bunches. And that is there. Going further, nagingon siya, my soul is among lions, and I lie among them that are set on fire, even the sons of men.
whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. So naa ako sa mga tao nga murag leon. Their intention unto me is to devour me. Ang ilang mga hipon murag spears to harm me, to inflict wound unto me. Layo na sila, but they are like arrows. Layo lang sila, pero ila kong tirahon yapon. And their tongue a sharp sword. Can you consider that? Unsa nga pain, unsa nga anguish ang iyang ginatubang. And furthermore, David described himself among people who will do him harm, who will stab him, shout at him, backbite him, whose intent of the heart is evil towards him. Unsa ba mention? But amidst this dark scenario came out his strongest resolve of faith and allegiance to God. Ang gisulti ni David, mga igsoon, here is this. My heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing and give praise. My heart, O Lord, is fixed in you. No matter unsa ning kadagko nga mga ulos gabot sa akong kinabuhi, but my heart is fixed in you, and I will give praise unto you. Another verse nga gisulti niya. Awake up, my glory awake, psaltery and harp. I myself will awake early. I will praise thee, O Lord, among the people. I will sing unto thee among the nations. Verse 10, nag-ingon siya, for thy mercy unto the heavens, and thy truth unto the clouds. Verse 11, be thou exalted, O God, above the heavens, let thy glory be above the earth. Mga kaigsunan, the Lord is looking for people, Christians, whose heart will glorify Him amidst the pains, the trials, and the troubles of life. Job, chapter 13, verse 15 states, though he slay me, yet will I trust in him. It is a declaration of utter submission unto the will of the Lord. Lord, though you will slay me, I accept that as part of your will. I will still trust in you. Beloved brethren, I don't know what your situation may be today. I don't have the slightest idea what pain and trouble you are in or going through. Maybe you are facing a truckload of bills, electric bill, water bill, cellphone bill, internet bill, insurance bill. I-appeal na lang po ng mga bill-bill. Problema man ang bill-bill. Maybe you are facing an emotional problem. Wala kay trato, natiguwang ka na. Hapit na mo lapas ang imong edad sa kalendaryo. Or, nakakayasawa o bana, but just lately, imong nadiskubrihan nga naman day siya ka-chatmate nga laing binuhat. That is so painful. You discovered further, nag-exchange na sila og red heart emojis. Muna kung karon ba, uso kayo? Red heart emojis. Don't fall to it, my dearly beloved brethren, especially kung imong red heart emojis, mga kaigsunan, is to the opposite sex. It will lead to somewhere inappropriate. Murang gingon Steve Green siyang kanta, what appears to be a harmless glance can lead to romance and the homes are divided. Ug amo na nakita what pain sa usa ka bana mga igsoon nga gi-counsel na gud sa Cotabato kay nakita niya ang iyang wife mga igsoon nga tuwa sa layo nag-heart naman. Primero first single red heart, sunod buwan two red hearts. Karon sa nakita niya mga tigil na nag-exchange naman 3 red hearts. So what does it mean? Ingon nila, gara-gara ra daw. Sa among time mga igsoon, kami mga tiguang na 1 heart is love. 2 heart is love you. 3 hearts is I love you. Kung imo nang sublian, I love you yapon. Nya imong asawa, imong bana, are you not hurt? What is that? That is flirting. And to put it bluntly, it is an emotional affair.
Why? The attention, the appreciation, the endearment, the supposedly exclusive to the couple is being given to another person. If you are one of these situations, I encourage you to have faith that all things work together for good to them that love God, to them that is called according to His purpose. Take a look of Joseph. Joseph has been betrayed by his brother, thrown to the pit to die, sold to slavery, and was considered no more. Yet after 13 years, when God has vindicated him and become the second highest official of Egypt, out of anguish came one of the most beautiful words of forgiveness ever uttered. In Genesis chapter 50, verse 19 to 21. Akong basahon for our information. Verse 19, and Joseph said unto them, sa iyang brothers nga nagbaligya kaniya, fear not, for am I in the place of God? But as for you, you thought evil against me, but God meant it for good, to bring to pass as it is today, to save much people alive. Now therefore, fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Joseph has been through hell, and yet his heart is in heaven, uttering forgiveness, kindness unto the people nga nagsakit ngadto kaniya. Brethren, it is through pains and struggles that our faith in God will be rooted and grounded to the core. There is no other way. There is no shortcut. We must embrace the pain and anguish, then glorify God amidst it. In closing, gusto ko mag-share nini isa ka poem ni Amy Carmichael. Si Amy Carmichael, mga kaigsunan, is the founder sa kining usa ka orphanage dito sa India. And iyang gipangkuha kining mga bata, mga babae sa orphanage, ikuha niya out of white slavery. No, kay sa India tong ila sa slum area, daghan mga bata ginahimong prostitutes sa temple. Ginabaligya, o iyan ang ginakuha. Daghan mga tao against siya, businessman sa India. Mga tao, powerful mga tao. And even gani ang iyang board, kat gingon nga, Amy, that is so much trouble. Stop it. But no, she did not. And worldwide, mga kaigsunan, ang iyang ministry, katong nagawas, na nag-graduate sa iyang orphanage. One of them is the wife of the founding director of the missions organization where I am a partner now. So sa iyang mensahe, o sa iyang poem, nagingon siya, nga giuluhan, hast thou no wound, nagingon siya, niining mga words. Hast thou no scar, no hidden scar on foot or side or hand? I hear thee sung as mighty in the land. I hear them hail thy bright ascending star, as thou no scar. Hast thou no wound, no scar? Yet as the master shall the servant be, and fierce are the feet that followed me, but thine are whole. Can ye have followed far, who hath no wound, nor scar? Beloved, following the Lord is embracing the pain, having that scar, and being positive on it. We want to be rooted and grounded in your faith. Be willing to pay the price. Desire the Word, desire God's presence, obey His Word, apply it, and worship Him through our pains. Father, thank you so much for this reminder of your word. And we pray, Father God, that you will bless your word to the hearts of your people.
Wala mi kabalo Ginoo what they are experiencing right now, but we are praying that you will bless them. Give them hope. Give them, Father God, the resolve of trusting in you, of living faithfully in you in spite of the pains, the trials that they are undergoing today. Believing that you will be comforting them, believing that all things work together for good to them that love God, to them which are the called according to His purpose. Bless this church, Father God, under the leadership of Pastor Tato and the rest of the pastoral staff. We pray also, Father God, sa ila Ginoong mga officers, members, that they will continue on no matter unsa pa man Ginoo mga trials nga ilang pagatubangon. The most important thing, Lord, that we will obey you and worship you because diya nang namo makita ang imong blessing. This is our prayer in Jesus' name. Amen.